Yan, bibili kami ng gold. Sige na, halin na kayo, pila-pila, pili-pili. Mura-mura. Welcome to Dimas Jewelry and Gold Shop. Thank you. Eight na? Gate 9. Oh. Damas, Gate 9. Char. Pink color. And then the other one's gold color. So, pink. Yan. Mga pendant. Ikaw. Oh, ano gusto mo? Ikaw. Ma'am, ano gusto mo? Ikaw. Ganon, di ba?